नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज BSFच्या स्थापणूक दिसा निमतान शीम सुरक्षा दळांच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक परबीं भेटयल्यात. BSF हे भारताच्या अढळ संकल्पाचे आनी व्यावसायिकपणाचे प्रतीक आसा अशें तांणी सोशल मिडिया पोस्टावरवीं म्हळां. भारत फकत अर्थीक स्वातंत्र्याच्या मार्गार न्हय तर संवसारीक मळार आपली अर्थीक भूमिका वाडोवपाच्या दिशेन मुखार वता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हटलां. नवी दिल्लीत फुटवेअर डिझायन अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूटच्या दीक्षांत सुवाळ्यात त्यो उलयताल्यो. फुटवेयर प्रोडक्शन और कंजप्शन में संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का फुटवेयर एक्सपोर्ट $2,500 मिलियन से कुछ अधिक था. हमारे फुटवेयर इंपोर्ट्स लगभग $680 मिलियन के थे. फुडल्या पिळगेतले कुशळ तरणाटे वर्स 2047 मेरेन विकसीत भारताचे सपन पुराय करतले अशें तांणी मुखार सांगलें. संसदेचे शियाळे अधिवेशन फकत एक औपचारिकता न्हय तर भारताच्या उदरगती खातीर उत्प्रेरक आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पश्ट केलां. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या आदी प्रसार माध्यमांक संबोधित करतना तांणी सांगलें, शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है. राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है. भारत ने लोकतंत्र को जिया है. लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है. संसदेचे शियाळे अधिवेशन आयज सुरू जालें. पयल्याच दिसा मतदार वळेरींत खाशेल्या सुदारणा सयत वेगवेगळ्या विशयांचेर विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून संसदेच्या दोन्ही सभाघरांचें कामकाज पयलीं दनपारां 12 मेरेन उपरांत दिसभरा खातीर स्थगीत केलें. आयज लोकसभेचें कामकाज सुरू जालें तेन्ना लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सर्गेस्त अभिनेता धर्मेंद्र, निवृत्त कर्नल सोनाराम चौधरी, प्राध्यापक विजय कुमार मल्होत्रा आनी रवी नायक हांकां आर्गां ओंपली. उपरांत सभाघराची कारवाई परतून सुरू जाली तेन्ना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मणिपूर माल आनी सेवा कर दुरुस्ती विधेयक, केंद्रीय अबकारी कर दुरुस्ती विधेयक, भलायकी सुरक्षा आनी राष्ट्रीय सुरक्षा सेज विधेयक सभाघरांत मांडलें. मणिपूर माल आनी सेवा कर दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानान संमत जालें. जाल्यार राज्यसभेत आयज राष्ट्रीय परिशदेचे गुरविंदर सिंग ओबेरॉय, चौधरी मोहम्मद रमजान आनी सय्यद अहमद किचलू हांणी वरिष्ठ सभाघराचे वांगडी म्हूण सोपूत घेतलो. मजगतीं केन बेतवा न्हंय इंटरलिंकिंग हो म्हत्वाचो राष्ट्रीय बहुउद्देशीय प्रकल्प आसा अशें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी म्हळां. ह्या प्रकल्पा वरवीं 10,62,000 हेक्टरांत शिंपणावळ जातली. तशेंच 62 लाख लोकसंख्येक पिवपाच्या उदकाची पुरवण जातली. ह्या प्रकल्पा खाला 103 मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्प बांदतले, जाचो लाव मध्य प्रदेशांतल्या 10 जिल्ल्यांक आनी उत्तर प्रदेशांतल्या 4 जिल्ल्यांक जातलो अशें लोकसभेत पूरक प्रश्नाक जाप दितना तांणी सांगलें. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी जैव सुरक्षा आनी जैव शस्त्रां कबलात म्हळ्यार BWCक घटमूट करपा खातीर बेगोबेग संवसारीक सुदारणांचो उलो मारलो. जैवीक शस्त्रां कबलातीची 50 वर्सां. जागतीक दक्षिणे खातीर जैव सुरक्षा घटमूट करप ह्या विशयाचेर नवी दिल्लीत जाल्ल्या परिशदेत तांणी उलोवप केलें. Clear that whether a biological threat is natural, accidental or deliberate, it moves fast. It defies borders and it can and has overwhelmed systems. Strong health systems are strong security systems. No country can manage such threats alone. There is no single solution, but international cooperation comes to being the closest to one. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा हांणी आयज संवसारीक एड्स दिसा निमतान HIV आनी एड्स विशीं चड जागृताय करपाच्या गरजेचेर भर दिलो. दितवा चक्रीवादळ दुबळें जावन उण्या दाबाच्या पट्ट्यात रुपांतरीत जाला. हाका लागून आयज तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल आनी तेलंगणात चड पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. मजगतीं हिमाचल प्रदेशात दाट धुके पडपाचो अदमास खात्यान उक्तायला. भारत आयज चिलींतल्या सांतियागो शारांत नामिबिया आड बायलांच्या FIH हॉकी ज्युनियर वर्ल्ड कप मोहिमेक सुरवात करता. भारतीय वेळा प्रमाण सांजे 7:45 वरांचेर हो खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.
तोमेरेन नमस्कार.